محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تیرول ګران دي او توبه دا دی ټول د اباسین غاړې ته ناست دي که حسین دي که مین که رقیبان دي اباسین صاحب را سره ناست دی میلمنو ته په خیر راغلی هم وکړو خو د غني خان بابا یو شاهکار نظم د هغې ژباړه ټرانسلیشن باید چې اکسي مفتي صاحب ته ډاکټر نجیب زموږ چې څومره میلمانه دي چې هغه هم د غني بابا په افکارو باندې پوه شي نو د هغه نظم ژباړې طرف ته ځو چې اباسین صاحب هغه وژباړي بالکل او نظم به هم پهله هغوی وایي نو هغې نه پس به ژباړي ځکه چې بالکل همدغه خبره ده قدرمنو ځو د پروفیسر ډاکټر اباسین صاحب طرف ته نظم کا عنوان ہے سوال اور جواب د ملا و لیونی یعنی سوال و جواب ملا اور دیوانے کا یعنی مجذوب کا ملا بولا اے دیوانے مکہ کیا ہے دیوانہ بولا کہ ملا مکہ تو عاشق کا گھر ہے کمروں کی تعداد بہت ہے سب کا مالک وہ خالق ہے ملا بولا اے دیوانے اب مجھ کو ایمان بتا دے ملا بولا اے دیوانے اب مجھ کو ایمان بتا دے دیوانہ بولا کہ ملا یہ ایمان گمان ہے پکا دل میں یار کی وصلت کا ہے خواب سہانا ملا بولا اے دیوانے جنت کیا ہے دیوانہ بولا اے ملا تیری جنت مرغ و مظافر میری جنت وصل خمار و مستی شوخی ملا بولا اے دیوانے حور بتا دے دیوانہ بولا اے ملا حور خمار کی موج ہے خط ہے ایک شفق کا اور حباب خندہ تازہ ملا بولا اے دیوانے مستی کیا ہے دیوانہ بولا اے ملا مستی تو ہے سیر سپاٹا اس کے محل میں تاکا جانکی ملا بولا اے دیوانے کیا ہے نمازیں دیوانہ بولا اے ملا مٹی کو بوسا دینا ہے کوچے یار میں جانا ہے دیدار کی آس لگانا ہے ملا بولا اے دیوانے یہ سجدہ کیا ہے دیوانہ بولا اے ملا یہ خود کو خاک بنانا ہے اور محبوب کے قدموں پر مستی کے پھول چڑھانا ہے ملا بولا اے دیوانے جینا کیا ہے دیوانہ بولا اے ملا میں زندہ ہوں ماضی و مستقبل کا ایک سپنا بھی میں ہوں ملا بولا اے دیوانے وصلت کیا ہے دیوانہ بولا اے ملا حسن میں غرقابی ہے حسن میں غرقابی ہے وصلت رقص ستاروں پر ہے وصلت چاند میں گلنا اور ملنا ہے ملا بولا اے دیوانے حسن بتا دے دیوانہ بولا اے ملا حسن یہاں تو موج خمار ہے ایک خیال ہے ہنستا گاتا ایک لکیر ہے روشن روشن ملا بولا اے دیوانے تو ہے کون دیوانہ بولا کہ ملا میں تو ہوں ارمان کسی کا اور کسی کے ہاتھوں کا ایک پھول ہوں اور محبوب کے قدموں میں افتادہ واہ 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 کیا بات ہے سر جی بہت خوب بہت خوب جی ناظرین اب ہم جائیں گے اندر غنی بابا کے گھر مشال خان جو کہ نواسا ہے غنی بابا کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بریفلی ہمیں بتائیں گے کہ اندر کیا کیا ہے وہ مناظر دیکھتے ہیں توبہ تو بالکل میرے خیال میں چلنا چاہیے اور اب سے مجھے یاد آ رہا ہے ہم میرے خیال میں چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا مجھے یاد آ رہا ہے تمہارے ہی وہ شعر ہیں کہ دمستر پا بازار کے پخائش باندھے بولی و خما پکی منگے چینت چینا رغستے دے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اندر جا کے شاید کچھ ایسے ہی مناظر ہم دیکھنے والے ہیں غنی خان بابا کے انہوں نے جو مجسمے بنائے تھے انہوں نے جو پینٹنگ کی ہے انہوں نے جو شاعری کی ہے ہمیں آگے چل کے شاید یہی آثار دکھنے والے ہیں ایسا ہی ہے صحیح تو اندر چلے جاتے ہیں چلیں These pictures are very of great importance, historic importance है। ये महात्मा गांधी का ओस्मान का दौरा है। ये महात्मा गांधी का ओस्मान का दौरा है। तो उस समय की ये सारी पिक्चर्स है। ये तो पब्लिश करें। These are all must be published somewhere. लेकिन मैंने भी एक थोड़ा वो बनाया है इसका। And here is what our Mahatma Gandhi tells us. You must be the change you wish to see in the world.
हर एक चेंज की बात करते हैं ना, तो यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. हाँ, थैंक यू. एंड इवन दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक पिक्चर. इसमें द फादर एंड द 3 sons. नहीं, वो सामने ये तो बता रहा था सर. वो सामने, इवन दैट इज बादशाह खान एंड गनी खान स्टैंडिंग along with my aunt, my eldest aunt, the first grandchild of Bacha Khan. Unfortunately now she is also in peace. Thank you. कोई तस्वीर नहीं. वो अंदर है थोड़ी बहुत. हमारा एक दौरा था अफगानिस्तान का, वो देखना चाहेंगे तो प्लीज सर. सर ये हमारी कुछ तस्वीरें हैं. ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने एक सेमिनार मुनक्किद की थी गनी खान के हवाले से, तो उसमें हमने शिरकत की थी. एंड आई वाज दिस वाज 2 years बैक मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि खान लाला भी यहाँ पर ज़िंदा इसमें है. और इसमें ये पेंटिंग मुझे अशरफ गनी ने वो प्रेजेंट की थी. दैट पिक्चर ऑन द टॉप, ही इज़ प्रेजेंटिंग मी दिस पेंटिंग. और ये महात्मा गांधी की एक तस्वीर, मैं गया था उनके दिल्ली में, तो वहाँ पे गांधी दर्शन के नाम से उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया है. तो ये पेंटिंग उनका जो डायरेक्टर था वो इदारे का, उसके नोटिस बोर्ड पे मैंने ये पेंटिंग देखी. तो बड़ी, ये वाली पेंटिंग सर, दिस पेंटिंग, तो मुझे बहुत अच्छी लगी. तो नॉर्मली मैं चीज़ें चुराता नहीं हूँ किसी से. मैंने कहा अगर इसकी कोई सेकंड कॉपी हो तो दे दो. तो उन्होंने ढूंढ ली, उनको नहीं मिली. तो उन्होंने कहा तुम ये कॉपी लेकर जाओ. मैंने कहा मैं ये कैसे ले सकती, तो आपके नोटिस बोर्ड का वो हिस्सा है. उसने कहा नहीं, आपसे बढ़कर हमारे लिए और कोई नहीं है, ये तुम लेकर जाओ. दारुल अमान गनी खान ने इसका नाम रखा, दारुल अमान. ये गुजरा भी है. अच्छा, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू दारुल अमान. दारुल अमान गनी खान बाबा के घर का नाम है एक्चुअली. अंदर घर ये है. तो ये मैं जब सोचता हूँ तो वी हैव 2 more होम्स और प्लेसेस बाय द नेम ऑफ दारुल अमान. एक तो बंगाल में रवींद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी जगह बनाई थी उसको शांति निकेतन कहते थे. तो शांति निकेतन इज़ ऑल्सो अमन का घर, अमन का कोर इन हिंदी. फिर गनी खान वहाँ से थोड़े पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने भी शायद वही असर था उनके जहन पे, तो अपने घर का नाम भी दारुल अमान रखा. फिर अफ़गानिस्तान में भी एक दारुल अमान, अभी तो वो सारे इलाके को कहते हैं, लेकिन अमानुल्लाह, किंग अमानुल्लाह के ज़माने में उनका जो पार्लियामेंट उन्होंने बनाया था, ही हैड नेम दैट पार्लियामेंट टू बी दारुल अमान. अब वो सारे इलाके को भी दारुल अमान कहते हैं. सो दिस वाज बिल्ट इन 1945. By that time my grandfather had married my grandmother and both of them, दोनों ने मिल के बड़े प्यार से This is our home, दारुल अमान बनाया है. And both of them used to compete in plants with each other. कि किसके फूल आज सीजन में किस तरह खिलेंगे. और we'll take from this side. Come. चले सर. नहीं हाँ सर, ये बाउंड्री वॉल, हाँ कंपटीशन साइड वो, हाँ. उनकी उठने बैठने का तरीका, रहन सहन वो पठानों जैसा है, लेकिन शक्ल सूरत ईरानियों जैसा है. इस तरह अल्लाह ताला ने गनी खान की बिलावट को बनाया है. قدرمنو چې څنګه هم هغسې نه یم، اوس په لکړه د تنور خواته ورځمه. تو به تنور له روانو د غنی خان بابا په کور کې په ډېر تاریخي ټاټوبي کې ये एक तारीख ही जिसको हम कहते हैं, तो भाई ये घर नहीं है, ये एक तारीख है, ये एक रिच कल्चर है, ये एक लाइव हिस्ट्री है.
तो गनी बाबा के घर में है हम। और अब हम किधर जा रहे हैं तूबा? हम जा रहे हैं गनी तंदूर की तरफ। गनी बाबा के घर में जो तंदूर लगा है हमें दूर से नज़र आया और मुझे इस वक्त पश्तो का टप्पा याद आ रहा है जी, टप्पा या लंडा कहीं मैं कहूँगी। द जमा दुश्मन द लेवनों को और द तनार द सर बरगोल शिमैना। एक बार फिर से कहूँगी, जमा दुश्मन द लेवनों को द तनार द सर बरगोल शिमैना। जी नाज़रीन, और हमारे साथ मौजूद है अक्सी मुफ्ती साहब जो कि मुमताज़ मुफ्ती साहब के साहिबजादे हैं। वो भी गए हैं तनूर। देखते हैं कि तनूर का ये कल्चर अब भी ज़िंदा है यहाँ पे। लोग अब भी वहाँ पे तूबा हम पश्तो का कहते हैं डोडे वरपोरे का तनूर बांध। बिल्कुल, डोडे वरपोरे का। और पश्तो में अक्सर मैं ये उर्दू में ही कहूँगी, पश्तो में मैं नहीं कहना चाहती कि समझ भी आए हमारे कल्चर का। पश्तो पठानों में ये था कि वो तनूर शाम के टाइम पे अगर तनूर जब भी ये जलाते थे तो सारी औरतें मोहल्ले की एक जगह पे या एक घर में इकट्ठी हो जाती थी। अगर किसी घर में तनूर नहीं होता था तो वो भी वहाँ पे आके और वो गाने सुनाते थे एक दूसरे को और एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के गुदर का सिस्टम। आइए देखते हैं तंदूर की रोटी चक। हाँ मशाल साहब, क्या बात है जी। मंग तेरे जमंग जुआनी रहा दकड़ा जी रदे सर। सर जी आपने ये लिया जी? अच्छा ये ले जी, मैं जेब में भी भर के ले जाऊंगा। जी कदरमनो आगा तनूर चे तासो ते मंग जिक्र करो तूबा राजा खुदाई पाक दे दुआड़ा जाने शुकुम दे बे तनूर का बे और का प तनूर के रिचे तो डोडे पाखे कड़ी नसे वड़ी नचे वड़ो मामा वड़ी के शान तनूर गोटे अगस्ते हो। हाँ और डेर में शौक हो तासो दा दने विदावर बड़ी रोटी पको दने विदावर पेगली गोरे दे कारण है माता खपला मोर राया दा शोदा द्रने डोडे बे वर पूरे कर देते यो शे वही कने दे कि मोरी और पदे तनूर क्या का मोरी दा और बल तरफ ते चुकुम दे करवटे पके प्रतीदी आओ दासी यो चीज वंदी रपिदे होता वही रपिदे जमा बखल पागे बने दा डोडे पूरे कोई अफसरा पखवानी खजुबा लासु सरा पूरे कवले उसनी लासु न ढेर नाजुक थी। आय हाय जबन नौकरा वर लबोजम खुशिनोगे दे तनूर न लंब कविना कदर मनो राजे मख की गुरु। ये सब जेन्युइन है। गंदारा आर्ट, ये बाबा ने कहा था कि मुश्तरका एक डेरा था। हमने वो कोद के जब किया तो जो मेरा पार्टनर था वो अच्छी चीज़ें वो लेकर गया, जो बची कुछ चीज़ें थी वो मुझे दे गया, लेकिन हमने वो भी हाँ हिस्ट्री, इट्स ऑल हिस्ट्री। ये बड़ी हाँ बहुत खूबसूरत। ये देखिए ना, मैं कभी कभी हैरान रहता हूँ ना। ये देखिए ये पत्थर में सब कुछ काम है ना, तो लुक एट द क्राफ्टमैनशिप ऑफ दिस स्किल ऑफ द पठान्स इस एरिया में जो रहते थे ना। ये चिजल्ड है। हाँ ये वो नहीं बना हुआ जो उसमें से निकालते हैं। जी हम। ये हैंड चिजल्ड। एंड दिस इज बाबा विद अगेन शानदान आंटी। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। ये जटका है ना, इसको जटका बोलते हैं। जी। खुदा के पैर हैं और ये कहानी है। जी हाँ, ये सारे डिसिपल्स हैं साथ में बुद्धा। स्टोरीज एवरीथिंग, बट दिस जटका मीनिंग स्टोरी ऑफ बुद्धा। अच्छा सर, वो बाबा की अपनी पोर्ट्रेट तस्वीर है। दिस इज व्हेन ही वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जवानी की तस्वीर है। 45 में वो पार्लियामेंट के जब मेंबर थे ना। वेरी हैंडसम गाय। हाँ वेरी हैंडसम। एंड दिस वन इज इंटरेस्टिंग। ये अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है बाद में। ये जब जेल में थे तो बनाया था। तो ये 2 सिग्नेचर्स, ये बाबा का साइन हुआ करता था। सो पुट 2 सिग्नेचर्स। ये गनी ने गनी को बनाया है।